you are under attack ወቁት ሊከፍተን حرام ማየት ስንጀምር እየተጠቃ ነው ቀልብህ ማለት ነው መንገር ላይ አላይም ብለ የሰበርከውን አይን ቤት ላይ በሙሉ ራቆት ታያለ ከባድ ነው እየተጠቃ ነው አላማውም እሱ ከአላህ የራቁ የደረቁ ትእዛዝን የማይቀበሉ ትውልድ መፍጠር ነው እየተፈለገ እኔ خاصተን ወጣቶችን አደራምለው እኔ ብዙ ቦታ ላይ ያየሁትም እሱን ነው የሞባይል አጠቃቀማችን ላይ ስፔሻሊ አላህን መፍራት ይተበቅብናል መስጂድ ላይ ጥሩ ሰዎች ነን ቤት ውስጥ ግን ምናልባት ፖርኖግራፊ እናያለን ብሎክ ማድረግ መጀመር አለብን ፔጆቻችን ላይ የሚመጡ አላስፈላጊ ሜሴጅ ምስል ያላቸውን ብሎክ የማድረግ ወኔ ሊኖረን ይገባል አንድ ወንድሜ ለዳዕዋ ቀረብ ያለ ወንድሜ ነው ሞባይሉን ተቀበልኩት ውስጡን ልይ እምቢ አለኝ አንድ ጥያቄ ጠየቅኩት ለእናንተ መጠይቃችሁ ካለ ይሄም ሞባይል አልኩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ኑረው ልየው ውስጡን ቢሉ ፍቃደኛ ነህ አሉት በጭራሽ አለ ፍቃደኛ ናችሁ እናንተ ጋላሪውን ገብተው ቢያዩት ቻታችሁን ፌስቡክን ዋትስአፕ ላይ ተለዋወጣችሁትን ፍቃደኛ ለዚህ መሃል በሞባይሉ የሚኮራ የሚደፍር ኢንሻአላህ አልহামዱሊላህ ሐቂቃ ራሳችን ጋር ሂሳብ እናር ምን ያህሎቻችን ተነቃቀ ይወስዳል ድሮ ወደ ቤት ስትገባ ብቻ አሁን ከሚሊየን ሰዎች ጋር ነው ወደ ቤት የምትገባው ብቻህን አይደለም ሁሉ ነገር በጣቶች ስር ነው ያለው መጥፎ ሴክስ ፊልሞችም ይሁን መሐደራው እጅ ላይ አለ የመምረጥ መብት ላንተ ተሰጥቷል بل الانسان بصيره على نفسه የሰው ልጅ በራሱ ምስክር ራሳችንን ፈትሸው ነይ ብዙዎቻችን የፋሚሊ ህይወታችን ይናጋል ሚስጥሩ አንድ ነው ማዕሲያ ብቻ አንድ ዓሊም ምን ይላሉ واني لا اعصي الله وحدي ብቻዬን ተደብቄ አላህን አምጸዋለሁ ይላል فارى اثر ذلك في خلق دابتي وخلق زوجتي ይላል አላህን ተደብቄ አምጸዋለሁ ይሄን የመጥፎ ስራዬን ውጤት በሚስቴ ባህሪና በአህያዬ ባህሪ ላይ ይዋለው ሚስቴ ያን ፊቷን ትነሳኛለች እንዴው በቃ ጭቅጭቅ ነው እሷ ጋር ልጆች አያከብሩኝ አህያዬ ደግሞ ላይታሽ ታዘልለኛለች የማዕሲያ ውጤት ነው አላህ ከአላህ ጋር ተጣልተ ከፍጡር ጋር መስማማት የለም ከፈጣሪ ጋር ነው መጀመሪያ መታረቅ ያለበት وألقيت محبة مني ولتصنع على عيني الله ነው እንድትወደድ የሚያረግ ፍጡር ጋር ለመስማማት መጀመሪያ ጋር መስማማት አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንዴ መኪና አስነስተን ቢካለ ባትሪ እንዳይመስለ ከላይ ተጣልተ ሊሆን ይችላል ልጅ ጠርተው ካላከበረ ችግር አለ ማለት ያበላሸው ኔትወርክ አለ ማለት ጥንቃቄ ይፈልጋል خاصة ሞባይል ፌስቡክ በጣም ከባድ ነው አንድ ትልቅ መስሪያ ቤትን የኮምፒውተር አጀስትመንት የሚሰራ አንድ ወጣት ነው እስር ቤት ያለ ሲያናግረኝ ሰኞ ዳታቸውን ለማጽዳት እሄዳለሁ አለ በጠዋት እዛ ካምፓኒ ላይ ሁሉም ጋር ማገኘው አለ ፖርኖግራፊ ፊልሞች ነው በቃ you are under attack ወቁት ሊከፍተን حرام ማየት ስንጀምር እየተጠቃ ነው ቀልብህ ማለት ነው ፋሚሊ ቶርን አውት እየበሰበሰ ነው ፍቅር የለም ቤት ውስጥ ክብር የለም መንገር ላይ አላይም ብለ የሰበርከውን አይን ቤት ላይ በሙሉ ራቆት ታያለ ከባድ ነው you are under attack እየተጠቃ ነው አላማውም እሱ ከአላህ የራቁ የደረቁ ትእዛዝን የማይቀበሉ ትውልድ መፍጠር ነው እየተፈለገ ያለ ፌስቡክ ላይ ይመጣል ብሎክ ይሄንን አይመለከት ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ የዚና መስክ ያለበት ምናምን
ቪዲዮ ማየት ልክ እንደዚህና እንደሰሩ ነው የሚታየው ወይስ ሁክሙ ምንድነው? የዚናን ነገር መጀመሪያ መውደዱ ራሱ መቼም የሚያየው ሰውየው እኮ ወዶት ነው አይደል? እሱን ማየቱ ትልቅ ወንጀል ነው። ሙንከርን መውደድ ሙንከርን ከመስራት አይለይም። ሙንከርን ማጣጣም፣ ሙንከርን መደገፍ፣ ሙንከርን ላይክ ማድረግ፣ የሙንከር ደጋፊ አባል መሆን ከሰራተኛው አይለይም። እርግጥ ዝሙት እንደሰራ ነው ተብሎ ይገረፋል ምን ይደረጋል አይደለም። ሸሪዓ ዳኛ ጋር ቢቀርብ ሸሪዓው ዳኛው ምን እንደሚወስድበት የቀረበለት ዳኛ ነው የሚያየው። ዝሙት የሰራ ሰው በቁርአን በሐዲስ ተነግሯል። ግን እነዚህ ወሳኢሎች ለዝሙት ሊያዘጋጁ የሚችሉትን ነገሮች የሚሰራ ሰው ምን ይደረግበታል? ለሙጅተሂዱ ለሙፍቲው ለዳኛው ነው የሚለቀቀው። ግን ትልቅ ወንጀል እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ አሁን በሞባይል ምክንያት እየተፈጠረ ያሉት ወንጀሎችን ካያችሁ በጣም የሚያሳፍር የሰው ልጆች እያለቁበት ያለ ነገር ቢኖር ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ነው። በግድ ነው የሚጋብዝህ። ዛሬ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም ትላለህ። ከዚያ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ቀስ ብለህ እያየህ ከዚያ በኋላ ትለምደዋለህ። የሰው ልጅ ሙንከርን በጣም ነው ተሎ የሚለምደው። ሸይጣንም ያባብለዋል። አንተ እኮ አይደለም የለቀቀው እንዴ እነሱ የለቀቁት ነው እኮ አንተ የምትፈልገው እኮ ሐላሉን እየፈለክ ነው ሐራሙን ያየው እያለ እያባበለው ይዞ ገደል ነው የሚገባው። ለዚህ ብለው ብዙ ዑለማዎች እኮ ኸልጥ ያለበት ስለሆነ ይቅር ዩቲዩብ አትጠቀሙ ቲክቶክ አትግቡ ምናምን ይሉናል እኮ። ለምን እንደው ምን አለ دع ما يريبك الى ما لا يريبك ነው። ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገባህን ነገር ለምን ትገባለህ እዚያ ውስጥ በሚል اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا الله اشف قلبه يا رب العالمين. اللهم اصرفه عن هذا البلاء يا رب العالمين. نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نعلم أن العين نعمة من الله، من أعظم نعم الله علينا، نعمة متكررة في كل ثانية، فينبغي أن نستعملها في طاعة الله، وأن لا نستعملها في معصية الله، وأن نعلم أن من استعمل نعم الله في معاصيه أوشك أن يفقد كونها نعمة ولو بقيت. والأمر الثاني أن نذكر أنفسنا أن سنسأل عن هذه العين بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا جلست في غرفتك ما يوجد أحد وتنظر، تذكر أنك ستقف بين يدي الله وسيسألك عن هذه العين وعن هذه الرؤيا التي رأيتها. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيتذكر هذا. والأمر الثالث أن يتذكر أن الله معه، أن الله يراه ويسمعه ويعلم به، فالله معه بسمعه وبصره وعلمه. فإذا خلوت وأن تنظر لهذه الأفلام وهذه القبائح فتذكر أن الله الآن يراك، وأن الله يعلم بحالك، فلا تقل خلوت، ولكن ذكر نفسك أن الله يراك. ذكر أن بعض السلف كان يميز أحد طلابه عن البقية، فكلمه الطلاب فأراد أن يبين لهم لما يميزه، فقال أعطى كل واحد طائرا وقال اذبحه حيث لا يراك أحد. فذهب الطلاب وعادوا في اليوم التالي كل منهم قد ذبح طائرة إلا هذا الطالب. يا فلان ماذا صنعت؟ قال ذهبت هنا. وأنت يا فلان لما لم تفعل أمري؟ قال كلما ذهبت إلى مكان
علمت أن الله يراني فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد. فقال: من أجل هذا أحبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي أن نتذكر هذا، وأن الله عز وجل يرانا. ثم يا أخي، الزمن يسير ويذهب بالطاعة والمعصية، والله ما وقف الزمن عند طائع ولا وقف عند عاصي. ذكر نفسك أنك لو صبرت هذه الدقائق ذهبت بلا معصية، وأنك إذا فعلت هذه المعصية ذهبت بالمعصية وأورثتك فسادا في قلبك، وضيقت عليك حياتك، وسببت لك الشقاء، وربما حرمت النعمة من أجل هذا. فتذكر نفسك بهذا، ثم تذكر أن العين ستشهد عليك، أن العين ستشهد عليك بما رأت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاتق الله سبحانه وتعالى وعظم شأن الله. وإذا فعلت هذا فإنك بحول الله وقوته تنصر على إبليس. مع الوصية بكثرة الدعاء. يا إخوة، من ابتلي بمعصية فليطرح بين يدي الله في آخر الليل: يا رب ارحمني، يا رب أنت أعلم بحالي، يا رب إني ابتليت بهذا الداء، اللهم فكرهني فيه، اللهم باعد بيني وبينك كما باعدت بين المشرق والمغرب. الاطراح وصدق اللجوء إلى الله من أعظم ما يصلح به الحال. فيا أخي، وسؤالك هذا يدل على خير، وأنك تريد الخير وتريد التخلص. صل الليل وسهام الليل لا تخطئ، واطرح بين يدي الله وانت ساجد: يا ربي يا ربي يا ربي خلصني من هذا البلاء، يا ربي بغضني فيه، يا ربي كرهني فيه، يا ربي باعد بيني وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. والله سميع مجيب قريب من عباده، لا يرد صادقا، ويستحي من عبده الصادق أن يرد عليه دعاءه. فاللجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى